បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សដែលតាមដានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង channel Learning and Knowledge ដែលនៅក្នុងមេរៀននេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ grammar ហើយ grammar របស់យើងគឺយើងរៀនអំពីនេះ12 tenses កាលទាំង12នៅក្នុងកាលទាំង12នោះយើងរៀនដល់កាលទី4ហើយគឺ past continuous បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តនៅក្នុងមេរៀនបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តនេះវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាអំពីល្បះ positive រួចរាល់មកហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលដល់ល្បះ negative គឺល្បះបដិសេធអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាតោះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនេះគឺជា rule ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះនៅក្នុងល្បះ negative ដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់រឿយៗថាកាលណាគេនិយាយអំពីល្បះបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនឹកឃើញដល់ពាក្យ not ជាសំខាន់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងមេរៀន past continuous នេះក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីល្បះ negative គឺយើងត្រូវមានពាក្យ not អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកឃើញហើយនេះគឺ not នៅពីក្រោយ to be ដែលយើងប្របែកចេញមកជា was ហើយនឹង were អូខេនេះគឺជារូបមន្តរួមដែលយើងប្រើនៅក្នុងល្បះបដិសេធនៃ past continuous ទី1គឺ subject ទី2គឺ was ឬក៏ were ទី3 not ទី4 verb ing និងទី5 plus object អូខេអញ្ចឹងរូបមន្តនេះយើងអាចយកទៅប្រើវាបានដោយអ្នកនរគ្នាមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះបាទជាផុសតាងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតឧទាហរណ៍តាមនឹងបាទនេះយើងឃើញថា I was not watching television at 7:30 p.m. yesterday អញ្ចឹងយើងឃើញថា subject I ហើយនេះ was បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ was ឬក៏ were មានន័យថាយើងយកមកប្រើម្ដងបានតែមួយទេមិនមែនប្រើម្ដងបានទាំងពីរ was ផង were ផងទេបើយើងយក was គឺមិនយក were ទេបើយើងយក were គឺមិនយក was ទេហើយចំណុចនៃការជ្រើសរើសយក was ឬក៏ were នោះអ្នកនរគ្នាបានសិក្សារួចហើយអំពីវីដេអូមុនអូខេតែអញ្ចឹងនេះ was ហើយចំណែកឯនេះ not ហើយនេះ verb ing នេះគឺ watching អូខេហើយ object នេះគឺ television ចំណែកឯ at 10:30 p.m. yesterday នេះគឺជាកន្សោមពាក្យមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអតីតកាលហើយដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបដល់អ្នកនរគ្នាហើយថានៅក្នុង past continuous គេតែងតែផ្ដោតទៅលើពេលវេលាដ៏ជាក់លាក់ណាមួយដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់កន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាកំពុងតែធ្វើអីមួយនៅក្នុងអតីតកាលនោះនៅក្នុងពេលណាម៉ោងណាច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថា I was not watching television at 7:30 p.m. yesterday ខ្ញុំមិនកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍នៅឯម៉ោង7កន្លះយប់កាលពីម្សិលមិញនោះទេអូខេមើលទៀតមក He was not talking on phone with her at 8:00 p.m. last night គាត់មិនកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងទេកាលពីម៉ោង8យប់មិញ She was not doing her homework at 9:50 p.m. last night នាងមិនកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងទេនៅម៉ោង 9:50 នាទីយប់មិញនេះ It was not staying with me at the evening yesterday វាមិនបាននៅជាមួយខ្ញុំទេនៅពេលល្ងាចម្សិលមិញអូខេមើលទៀតមកនេះ We were not flying to the United States on Monday last night ពួកយើងមិនកំពុងតែជិះយន្តហោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុន You were not going for a walk with your friend at 6:00 p.m. yesterday អ្នកមិនកំពុងតែដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទេកាលពីម៉ោង6ល្ងាចម្សិលមិញ They were not playing game together yesterday evening ពួកគេមិនកំពុងតែលេងហ្គេមជាមួយគ្នាទេកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះ
ok chẳng khơi thả nè ở khía mơ máu chắp bị trâm là ba này tới lứa bà tới lứa màu bà nét cứ dương pra chùm mùi nâng vó hỏi ví dụ đây ní cứ dương pra chùm mùi nâng vó hỏi chùm nói đã xâm khăn mong phót ní cứ trâu miền nót nơi bị còi vó rứ con nơi bị còi vơ ok chẳng bà nét ban cao từ chia là ba bạc để xét mùi hơi đàn nè ở khía so xe rứ con trâu này giấy từ ta mà rụp môn đại miền này khả năng là bạc hàng lơ nâng anh ok ta dương bắn to tiết cho đó đầm nạ ca tiết môi đầm nạ ca tiết cứ ca riêng là ba negative năng đáy là ba bạn để xa đá phần đáy short form nè short form năng nét ở kia bạn đằng hai miền này ta tầm rồng cắt rồi có tầm rồng clay chẳng nè tầm rồng cắt sầm rạp was not cứ dương ta sẽ cắt để chia version và dương an là version anh ấy tầm rồng về cứ was not chấm này anh ấy cứ tầm rồng clay cứ version chẳng số mưa ô tô hoàng cầu ok này tìm môi ní cái data I was not cooking dinner yesterday chẳng anh ấy cứ chia tùm rồng vàng cả ná khai đi chia tùm rồng cắt cứ việc màu bạp này nè ở kia mơ máu ná chẳng này I wasn't cooking dinner yesterday evening chẳng cứ đôi kia tầng ó hà viên long form hay năng short form ní phần tái ở vây để khó kia nó cứ khó cả lại ní nè ở kia mơ máu khơi hái cả lại thu bí hay năng nót cả na bùi cho nơi bài ní anh năng chia tùm rồng vén cái hai tờ long form chấm nãy riêng cắt bài ní cái hai tờ short form cứ tùm rồng clay ok dương mình to được tiệt mưa là ba tí pí cái thà he was not writing a composition at 9 o'clock last night quát cứ mình công pong tai so xe sầm nê tay xịt cái đây mùi tế nơi ai mong from buôn dục mình nè chẳng anh ấy cứ chia tùm rồng vén cả na khai mà chia tùm rồng clay cứ bài nè he wasn't writing a composition at 9 o'clock last night quát mình công pong tai so xe sầm nê tay xịt cái đây mùi tế cao bị mong from buôn dục mình nè ok nhớ a composition năng miền này tha tay xịt cái đây sầm nê tay xịt cái đây chẳng anh ấy wasn't miền này thả mình việt mà nông was not ok xong mơ bằng to được tiền ok she was not driving the car when you call her niếng mình công pong tại bạc lan nụ tế np để nè call từ niêng dương ban mau chia tầm rong cắt thả she wasn't driving the car when you call her niếng mình công pong tại bạc lan nụ tế np để nè call từ niêng ok tí buồn it was not eating fish when you saw it vì mình công pong tai si tray nụ tê np để nè khơi vía it wasn't eating fish when you saw it vì mình công pong tai si tray tê np để nè khơi vía ok ní cứ sầm ráp tùm rong cắt đầu bò was not chân dương nơi môi tiết cứ tùm rong were not nè tao học ní mơ máu khơi nhà này were not khai mà chia bài mi tới chia tùm rong lấy dương an thảo were ok anh ấy were not anh ấy dương an thảo were ok so mơ ưu tì họ we were not cooking dinner yesterday evening phụ dương mình công pong tay trong anh aha pi là nghề tế nữ pi là nghề mà sao mình phụ dương mình trong anh mình công pong tay trong anh aha pi là nghề tế nữ pi là nghề mà sao mình khai mà chia tùm rong cắt thà we weren't cooking dinner yesterday evening phụ dương mình công pong tay trong anh aha pi là nghề tế nữ pi là nghề mà sao mình ok mới tí pram mối you were not writing a composition at 9 o'clock yesterday nè mình công pong tay so xe sầm nê tay xịt cái đây mùi tế cao pi mong from buôn dục mình dương ban mau chia tùm rong cắt thả you weren't writing a composition at 9 o'clock last night nè mình công pong tay so xe sầm nê tay xịt cái đây mùi tế cao pi mong from buôn dục mình ok tí pram pí they were not driving the car when you called them phụ kế mình công pong tay bạc bò lan nụ tế np đã nè call tới phụ kế they weren't driving the car when you called them phụ kế mình công pong tay bạc bò lan nụ tế np đã nè tê tới phụ kế tí pram bảy my students were not eating in the class this morning
សិស្សរបស់ខ្ញុំមិនកំពុងតែញ៉ាំអាហារនៅក្នុងថ្នាក់នោះទេកាលពីព្រឹកមិញនេះ My student weren't eating in the class this morning សិស្សរបស់ខ្ញុំមិនកំពុងតែញ៉ាំអាហារនៅក្នុងថ្នាក់នោះទេកាលពីព្រឹកមិញនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលមកឃើញថាកន្លែងនេះខ្ញុំ highlight ពណ៌ក្រហមមិនមែនមានន័យថាខុសទេមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍មកលើចំណុចកន្លែងហ្នឹងក្នុងពេលដែលយើងសរសេរជាទម្រង់កាត់គឺយើងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាគឺ were not មកជា weren't អូខេអញ្ចឹងចំណែកខាងនេះវិញយើងឃើញថា was not មកជា wasn't ឃើញថាប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អនុវត្តជាក់ស្ដែងឬក៏ការសរសេរសំណេរនិងការបង្កើតជាល្បះ past continuous ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះនិងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទអូខេសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀត Thank you see you later next video អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye